एक इशू जो हम सबको जम्मू कश्मीर के लोगों को कंसर्न है वो है हमारी स्टेटहुड की बहाली। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो लैंड राइट्स पे है या नौकरियों पे है, आप उसे 370 कहिए, 371 कहिए या 372 कहिए, क्यों नंबर से क्या फ़र्क है, जिसमें हमें वो गारंटीज़ हो। और जो बाकी हमसे छीना गया है 5 अगस्त 2019 के बाद, उसकी सब बहाली यानी कि पूरा कंट्रोल वापस के लिए। एक लेह में जब लोग मिले कारगिल और लेह वाले, तो उन्होंने एक स्टेप लिया कि जहां उनको लगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनकी बात सुनी और कुछ बातें निकल आई कि शायद उनको स्टेटहुड भी बहाल होगी, उनको 371 की भी बहाली होगी। तो हमने जम्मू में हमारी एक मीटिंग में पब्लिक जलसे में कहा था कि हमें भी फॉलो करना चाहिए, और हमने तजवीज़ ये दी थी कि जो बड़ी सियासी जमातें यहाँ हैं वो पहल कर लें, हम उनके पीछे भी चलने को तैयार हैं। उसके जवाब में 2 दिन बाद महबूबा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कुछ उसी टाइप का बयान दिया, और शायद साथ ये भी बोला कि PAGD के तर्ज पे किया जाए। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने एक चिट्ठी उस पर लिखी, आपस में ही ज़्यादा लिखते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और वो या और कुछ और जमातों को, हमें नहीं लिखा गया था। खैर उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन जिनको जो इश्यूज़ था, इश्यूज़ चूँकि बड़ा है, हमने फिर भी कहा कि हम इस चीज़ के साथ हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ की बहाली के बारे में हो, उसमें हमारा साथ पूरा ही रहेगा। उसके एवज़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 3 तारीख को हमने देखा कि एक प्रपोज़ल आया कि साहब हम दिल्ली मानसून सेशन में जाएंगे और वहाँ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। इस सब का तज्जिया हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने किया। 2 दिन पहले हम मिले और हमने देखा ये बेंड की बोलियाँ सब जमातें बोल रही हैं। जो हम कॉमन प्लेटफार्म की बात कर रहे थे, शायद वो कोई नहीं कर रहा है। और कॉमन प्लेटफार्म हम इसलिए कहते हैं कि कॉमन प्लेटफार्म पे जब हम सब जमातें जमा हो जाएंगी, हम इश्यूज़ को तो पहले ये करें कि आइडेंटिफाई करें इश्यूज़ क्या हैं। जब हम आपस में इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करके फिर जाके दिल्ली से बात की जा सकती है। और हमारा मानना है अपनी पार्टी में कि चूँकि जो कुछ मिलना है, मिलना दिल्ली से ही है। कन्फ्रंटेशन से कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा बातचीत से। उसके लिए इश्यूज़ हैव टू बी आइडेंटिफाइड। ये जो इस वक्त हमारे यहाँ वज़ीर आला साहब हैं, वो इनिशिएटिव ले लें या कोई ले लें। उन्होंने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इनिशिएटिव लिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मानसून सेशन में वहाँ करेगा, और शायद कल अब उन्होंने दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के मीटिंग में कहा, उनको भी दावत दी। पहले तो ये बड़ी अजीब बात है, यहाँ वो लड़ते हैं आपस में और वहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं। तो इससे आकस है कि हम कितना गलत तस्वुर पूरे हिंदुस्तान को दे रहे हैं कि हम लोग क्या हैं, हकीकत में असल क्या हैं। वैसे तो लोगों को भी आज अंदाज़ा बखूबी होगा कि जो उनको दिखाया जाता है वो होता नहीं है। उनको हमेशा ख्वाब दिखाए गए, अचीवेबल बातें नहीं की जाती हैं। तो हम आज फिर दोहराते हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे इश्यूज़ को पहले आइडेंटिफाई करके फिर आगे बढ़ने का एक रोड मैप बनाना चाहिए। और हम तैयार हैं किसी के साथ भी इस पे, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है, ये हम सब की का मसला है। नंबर 1। नंबर 2, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसी के साथ रिमाइंड करना चाहते हैं कि आपने बार बार वादा किया कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ, जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर से बात करने को तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, उस बातचीत में देरी ना कीजिए। ये मौजून वक्त है। क्यों? पेशेंस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है लोगों को। लोगों के मसाइल हैं, लोगों के मसाइल इतने हैं। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत मसला है, बहुत अनएम्प्लॉय। हमारे पास पढ़े लिखे नौजवानों का बड़ा मसला है, 16 से 17 लाख। मैं फिगर्स परसेंटेज में बताऊंगा तो कोई 32 बोल रहा है, कोई 35 बोल रहा है, लेकिन हकीकत है अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ महंगाई इतनी उरूज पे है, यहाँ करप्शन इतना है, इतना करप्शन हमने कभी किसी दौर में नहीं देखा, और हर सतह पे है। ये नहीं है कि हम कहेंगे कि इट इज़ एट ऑल लेवल्स में। तो ये सब मसले हैं जिस पे हम आपसे आज आपके थ्रू, आपके माध्यम से सरकार पे
زور دینا چاہتے ہیں کہ صاحب یہ سب مسئلے ہیں. جموں کشمیر کی اسٹیٹ ہوڈ کا مسئلہ بالکل سر فہرست ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کا مسئلہ سر فہرست ہے. ہمارے کاڈر جو ہمارا جموں کشمیر کا کاڈر ہے اس کو بحال کرنے کا مسئلہ سر فہرست ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرپشن, ان ایمپلائمنٹ, مہنگائی, روزمرہ کے جو مسئلے ہیں ان کی طرف بھی اٹینڈ کرنا ہے. اگر ہمارے ہیلتھ انسٹیٹیوشنز میں خرابی ہے, اگر ہسپتالوں میں خرابی ہے, لوگوں کو نہیں مل رہا ہے, اگر ایجوکیشن میں خرابی ہے, وہ چیزیں اٹینڈ کرنی ہے. اور یہ سرکار بنی ہے ان چیزوں کے لیے. 50 لوگ انہوں نے جھوٹے مینیفیسٹو پہ لیے, لیکن لوگوں نے ان کو سچی میں 50 سیٹیں دی ہیں, تو ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. یہ ان اکاؤنٹیبل رہ کے یہ نہیں بچ سکتے ہیں. ان کو غلط فہمی ہے کہ جس طرح 75 سال انہوں نے گزارے کہ کسی نے ان سے حساب نہیں لیا, اب پائی کا حساب لیا جائے گا, کیونکہ بڑی مشکل سے لوگوں نے ایک آخری بار ان پہ بھروسہ کیا تھا. میں ساتھ ہی یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, ٹورسزم شکر الحمدللہ تھوڑا سا چلا. ٹھیک ہے, وہ ٹورسٹ نہیں آیا جس کی ہمیں امید تھی, لیکن آیا الحمدللہ, شکر کرنا چاہیے. لیکن ابھی بھی ٹورسٹ پلیسز بند ہیں. آپ کا اہربل بند ہے, آپ کا یوس مارگ بند ہے, آپ کا بنگس بند ہے, ویجی ٹاپ بند ہے, آپ کا بڑ پتھری بند ہے, آپ کا دودھ پتھری کا اوپر والا علاقہ بند ہے, آپ کے ترال کے ایریاز بند ہے, آپ کے بہت سارے ایریا بند ہے. تو ہماری اگر آج نہیں کھلیں گے پھر کب کھلیں گے اور کن کے لیے کھلیں گے؟ تو میری گزارش یہ بھی ہے اس انتظامیہ سے کہ ان کو کھولنے کا جلد سے جلد انتظام کیا جائے. میں یہ اوکیجن پہ آج یاترا اب شروع ہونے والی ہے, میں ویلکم کر رہا ہوں اور مبارکبادی دے رہا ہوں ان لوگوں کو جو یہاں اس یاترا کے لیے آئیں گے. یہ ایئر آن ایئر ایکٹیویٹی ہے, یہ ہمارے لیے کوئی نئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. میں ان کو آشواسن دلانا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے لوگ منتظر ہیں, آپ آئیے. جس طرح سے ہم ہر بار مہمان نوازی کا ثبوت دیتے ہیں, اس بار بھی وہی ہوگا. لیکن انتظامیہ سے درخواست ہے کہ کامن لوگوں کو ہارڈ شپس نہیں ہونی چاہیے. ہائی وے پہ ٹریفک روکتے ہو, پہلگام کے لیے ٹورسٹ بند کرتے ہو, سونمرگ کے لیے ٹورسٹ بند کرتے ہو, تو اس کو چونکہ یہ پرماننٹ افیئر ہے, یہ کوئی ایمرجنسی افیئر نہیں ہے. سو ایسا سسٹم بنایا جائے کہ یاترا بھی چلے, ٹورزم بھی چلے. کامن لوگ بھی اننت ناگ سے سری نگر آئے, ان کے لیے روڈ بند نہ ہو جائیں, یا اس ہائی وے پہ بند نہ ہو جائے, یا یہاں سے جب وہاں کی طرف جاتے ہیں. تو یہ بھی میں ان کو آج درخواست کرنا چاہتا ہوں. اور بھارت کے سبھی واسیوں کو جو آنا چاہتے ہیں, آئیے. ہم مہمان نوازی کا ثبوت جیسے دیتے آئے ہیں اب بھی دیں گے. جب میں بات کر رہا ہوں باقی مسئلوں کی, تو شاید اس مسئلے کی طرف بھی ضرور آپ کی توجہ لوں گا, تاکہ آپ سرکار کی توجہ بھی لے لیں کہ پنچایت الیکشن, لوکل باڈیز الیکشن, میونسپل الیکشنز, شاید جو سرکار ہے ان کو لگتا ہے کہ ہمارے 50 MLAs کا پاور ڈائلیوٹ ہوگا کہ اگر ہم پنچایت کے الیکشن ہونے دیں گے. جو 17,000 لوگ امپاور ہوں گے, ان سے لوگوں کو جو فائدہ ہوگا وہ 50 لوگوں سے نہیں ہو سکتا. اور جب پاور کنسالیڈیٹ ایک ہی ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ جسٹس نہیں ہوتی ہے. ایک MLA جسٹس نہیں کر پاتا ہے جب تک نہ گراس روٹ لیول پہ ڈیموکریسی بحال ہو جائے. اور ہماری مانگ ہے کہ فوراً پنچایت کے الیکشنز ہونے چاہیں, اور میونسپل باڈیز کے الیکشن ہونے چاہیے, اور لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے چاہیے.